जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं सुनी है। तो आप मुझे बताएं कि ये आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जेल का सुपरिटेंडेंट तो नहीं ये फैसले कर रहा है। तो ये जो भी कर्नल बैठ के और उसके ऊपर जो बैठ के इमरान खान को तन्हाई में डाल रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, उसके केसेस वहाँ से लॉयर को मिलने नहीं दे रहे, किन को बाहर बैठाया इन्होंने? इमरान खान के लॉयर्स को बाहर बैठाया। ये सलमान राजा का बाहर ये तमाशा बना रहे हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ, सलमान राजा पे हमारी सारी फैमिली का एतमाद है, इससे लोग उस पर शक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली उस पर आज से नहीं 13-14 साल से वो हमारे लॉयर हैं, शौकत खानम के केसेस करते हैं, उन्होंने इमरान खान के केसेस किए हैं। इस वक्त जब यहाँ पे पीछे साइफर का जो प्रॉब्लम आ रहा था, सलमान राजा पे हमने बड़ा एतमाद किया कि उन्होंने हमें कैसे लेकर चले, हमें उन पे एतमाद है। और इमरान खान ने उनको इसलिए सेक्रेटरी जनरल बनाया था कि हालांकि हमें फ़िक्र थी कि हमारे वो इतने अहम केसेस चल रहे हैं, तो इमरान खान ने उनको एतमाद किया था। आप उनका भी तमाशा बना दें, वो हमारे लॉयर हैं, हमें उनके साथ कंसल्ट करके चलते हैं इमरान खान के केसेस में। सलमान सफदर, सलमान राजा दोनों कंसल्ट करके हम चलते हैं उनको। तो ये कौन है जो आकर हमारे लॉयर्स को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं? ये आप अपनी पॉलिटिक्स साइड पर रखें, ये हमारे लॉयर्स हैं, हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। और इनको दोनों को इजाज़त नहीं दी, सलमान सफदर को बात करने की इजाज़त टाइम नहीं मिला, और सलमान राजा को बाहर छोड़ दिया। और ज़हीर अब्बास जो इमरान खान के ये प्रोफेशनल लॉयर हैं जो इमरान खान के केस कर रहे हैं, उनको भी बाहर छोड़ दिया। तो पहले आप पूछें कि इमरान खान के साथ ये क्या कर रहे हैं, तो आइसोलेट करके। कौन से ऐसे अफराद हैं जो इमरान खान की फैमिली का एतमाद खो चुके हैं, जिन पर लगता है कि वो वाला बयानिया या बाहर नहीं आ रहा जिनकी जो आना चाहिए था खान साहब से? मुझे वो परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ ये कि इमरान खान के केसेस बड़े अहम हैं, इमरान खान की आइसोलेशन सीरियस मामला है। और मैं सिर्फ इस चीज़ पे मुझे सिर्फ ये इशू है कि इमरान खान के केसेस के लिए हमें लॉयर्स को ये मंगल का दिन उनके लॉयर्स की मुलाकात का दिन है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि वो इमरान खान से मुशावरत कर सके, और वो नहीं हुई है। उसके लिए हम परेशान कल हाई कोर्ट में फिर रहे थे, हम बैठे हुए हैं इस वक्त यहाँ पे, पीछे तो हम ही रह जाते हैं ना। आपने जो कहा कि कुछ ऐसे हैं जो जाके शिकायतें लगाते हैं, नहीं, मुझे देखें, ज़रूर मिलें जाके, किसी और वक्त शिकायतें लगा लें, इमरान खान के बाहर निकलने का इंतज़ार कर लें। लेकिन इस वक्त देखें, इमरान खान के पास इस वक्त सोचने वो जेल के अंदर बैठे हैं। आप शिकायतें लगाएंगे, अपने बच्चे तो नहीं, आप लोग बाहर आके हैंडल करें सारा कुछ, और लेकिन वो छोड़ें साइड पे। मुझे ये इशू नहीं है, मुझे ये इशू है कि इमरान खान के लॉयर्स अगर अंदर नहीं जाएंगे, उनको वक्त नहीं मिलेगा उनसे मुशावरत करने का। 300 केसेस हैं, आधे घंटे में कैसे मुशावरत होगी? मैडम, जो सियासी लोग हैं आपकी पार्टी के, वो कहते हैं कि वकीलों ने तबाह किया है पीटीआई को। फवाद चौधरी बहुत तनकीद करते हैं सलमान अकरम राजा पे। मुझे नहीं पता ये क्या बात कर रहे हैं। सलमान राजा हमारे बहुत अच्छे वकील हैं, हमारे फैमिली के वकील हैं। सलमान राजा हमारे फैमिली के वकील हैं। ये आपस की लड़ाइयाँ ये वहीं पे लड़े जाके, लेकिन हमारे वकीलों के ऊपर कोई ना बात। जो लोग खान साहब के मैडम सेक्रेटरी जनरल भी है ना पार्टी के, लोगों के करीब है, उनको नमाज पढ़ने जा रहे हैं। पीछे करो, जी अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं चटाइयाँ जो है वो बिछा दी गई हैं इस टाइम यहाँ पे बैठने के लिए, और इमरान खान की बहनें जो है वो यहाँ पे पहुँची हुई हैं। ये यहाँ इस टाइम के मनाज़र हैं। ये आप देख सकते हैं जो है वो चटाई बिछाई गई थी, लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है ना उसने चटाई उठवा दी है। ये देख सकते हैं SHO साहब ने जो है ना वो चटाई हटा दी है। ये अभी जो है वो जरताज गुल साहिबा जो है वो यहाँ पे पहुँची हैं, और साथ में साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। अहमद खान बुचर साहब जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये अस्सलाम वालेकुम सर, आज फिर मुलाकात नहीं करने दी गई बहनों को, क्या कहेंगे? देखें जी, फस्तायत और जुल्म ये इस हद तक बढ़ चुका है कि मेरे ख्याल में ये किसी मार्शल लॉ के दौर में भी इतनी फस्तायत नहीं थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और उसके जो लाने वाले हैं, उनका ये इम्तिहान शुरू है। एक शख्स उनसे नहीं टूटा, जो जेल के अंदर कैदी नंबर 804 बैठा है, और ये कोशिश कर रहे हैं, पूरे मुल्क को इन्होंने यरगमाल बना दिया।
اور میرا جو اپنا آئیڈیا ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا, یہ 50 سے 60 دن سے زیادہ نہیں چلے گا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ وہ ابھی ہم رضا صاحب پوچھ رہے ہیں پولیس والے سے کہ ابھی ہمیں چٹائی بچھانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس ٹائم جو ہے یہاں پہ علیمہ خان, عظمیٰ خان, نورین خانم صاحبہ جو ہے یہاں پہ موجود ہے. تاج گل صاحبہ, بہنوں کو آج پھر ملاقات نہیں کرنے دی گئی, کیا کہیں گی؟ ان کی طبیعت کھڑی ہے, سب کارکن بھی کھڑے ہیں. اچھا طبیعت ٹھیک, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں وہ ان کی بات تحفظ کرنا ہمارے عدلیہ کا کام ہے. جب رول آف لا 26ویں ترمیم کی تھی, عمران خان کہتے ہیں کہ اب اس کے اثرات اب دیکھیں گے کہ جو 26ویں ترمیم کی ہے لوگوں نے اس کے لیے جب نکلے اسی کے لیے ہی تھے, اس کے خلاف جو اس کے خلاف نکلے تھے لوگ, تو جنہوں نے اس کے لیے ووٹ دیے آج ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے جو اسمبلی میں جا کر جنہوں نے اس کے لیے ووٹ کیا. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے, ان کو شرم آنی چاہیے کہ لوگوں کی تحفظ کرنے گئے تھے اور جا کے اسمبلیوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح ایسے قانون کے لیے ووٹ دے دیا جو صرف تھوڑے سے اشرفیہ کو تحفظ دے گا اور آپ اور ہمارے جیسوں کو کوئی جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھیں گے. میڈم, احمد نورانی صاحب کی والدہ تیسری دفعہ عدالت سے رو کے گئی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی عدالت کے حکم کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, اس پر کچھ کیا؟ دیکھ رہے کیا کہنا ہے بھائی بیٹا, ہماری عمریں دیکھ لو کیا ہوگا. عمران خان جیل میں بیٹھنے کو تیار ہے, آپ لوگ اپنی فکر کرو, آپ کی آگے مستقبل ہے, جوان نسل کا مستقبل ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوگا اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قانون کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. جس ملک میں قانون ختم ہو جاتا ہے, رول آف لا, عمران خان پچھلے برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ جس دن رول آف لا ختم ہو گیا تو پاکستان میں کیا ہوگا, فکر کرنے کی چیز ہے ہم سب کو. یہ اس ٹائم تازہ ترین صورتحال ہے, آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ اشرف اشرف ایڈوکیٹ عبداللہ نسٹ کا اسٹوڈنٹ ہے, ایم ایس فائنل کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس 4 سال یہاں پہ موجود ہیں. کیا بتائیں, کیا کہیں گے, آج یہ بھی ایک دفعہ روک لیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بھی انہوں نے وہی کیا ہے جو یہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں کہ آج انہوں نے ملاقات کا ٹائم دے کر پھر نہیں ملاقات کرائی. یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے یہ ایکسپریشن کی رسائی کو روک کے اس ملک کی عوام کے تک جو عمران خان کا پیغام ہے وہ روک سکتے ہیں. یہ نہیں ہوگا, آج نہیں ہے تک انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جو استعمال کریں گھر میں کام وغیرہ انشاءاللہ پاکستان اور یہاں پہ جو ہے وہ تازہ ترین صورت ہے. سب کو یہاں سے جانے دے رہے تھے, مجھے نہیں جانے دے رہے تھے. میں نے کہا میرا تو لسٹ میں نام ہے. وہ کہتے ہیں حکم ہی یہی ہے کہ آپ کو بتا دیجیے نا. تو آپ کھڑے ہیں اس وقت سے. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں جانے دے رہے؟ عمران خان کا خوف ہے, عمران خان سے ڈرتے ہیں, عمران خان کے نظریے سے ڈرتے ہیں, عمران خان کے کارکنان سے ڈرتے ہیں. اب یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ جیل مینول کے مطابق آپ کسی بھی قیدی سے اس کی فیملی مل سکتی ہے, لیکن آپ نے ان کی زدار بہنوں کو ہر سڑک پہ کھڑا کیا ہوتا ہے, آپ ان کو ملنے نہیں دیتے. اسی طریقے سے جو 5 یا 6 لوگوں کی لیڈران کی لسٹ آتی ہے جس سے خان خود اپروول دیتے ہیں, ان سے بھی مل نہیں دیتے. وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کٹ آف ہو کے رہے, خان صاحب کا کوئی میسج جو ہے وہ عوام میں نہ جائے. وہ خان کی تصویر آنے سے ڈرتے ہیں, اس کے کارکنان سے ڈرتے ہیں کہ یہ نظریے پہ کھڑے ہیں. لیکن کب تک یہ روکیں گے؟ بہرحال ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس صبح 11:30 بجے سے کھڑے ہیں, آپ کے سامنے ہے کہ بس پولیس نے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں, کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟